Evo, dragi naši, nakon što smo sa vama podijelili sve savjete kako uzgajati paradajz, te šeri paradajz, kako ga prihranjivati, održavati stabljiku zdravom, sada je vrijeme i za berbu plodova. Nadamo se da ste i vi imali uspješnu sezonu uzgoja paradajza koja je evo na svom vrhuncu. Naši plodovi su krenuli da crvene, a mi ih sa zadovoljstvom beremo. A čim smo nabrali jednu malo veću količinu našeg paradajza, mi krećemo i sa pripremom zimnice. Danas ćemo da vam pokažemo i sa vama podijelimo naš recept kako pripremiti sos od paradajza. Ovaj sos je stvarno nešto savršeno što pripremite sada jednom u većoj količini i koristite kroz cijelu godinu sve do sljedeće sezone paradajza. Vrlo se jednostavno priprema. Možete ovaj recept koristiti i za pripremu nekog običnog ručka ili ovako za pripremu zimnice, pa samo dodate ovaj sos u bilo koje jelo koje želite. Kao i kod pripreme bilo koje zimnice, prvo što trebamo napraviti jeste oprati naše povrće, to jest u ovom slučaju oprati ćemo naš paradajz i onda je on spreman da krenemo sa izradom ovog sos paradajza. Vođeni iskustvom iz prethodnih godina, odlučili smo i danas da zimnicu radimo na otvorenom uz jednu vatru, zato što je sada u zatvorenom prostoru jako vruće i jednostavno ovako je lakše da radimo zimnicu. Naložiti ćemo vatru i krenuti sa izradom. Za ovaj recept nema neka posebna mjera. Mi smo ovdje koristili nekih 5 kg paradajza i koristili smo 3 veće glavice luka. Sastojke možete da dodajete po vlastitom ukusu, tako da je to jednostavno prilagodljivo. Za početak potrebno je sitno narezati luk kako bi se što lakše izdinstao i bio gotovo neprimjetan u ovom receptu. Kada je vatra lijepo planula, a mi smo narezali naš luk, stavljamo lonac na vatru kako bi se malo ugrijao. Na dno lonca samo dodajte malo ulja kako vam se luk ne bi zalijepio. U ovaj recept nije potrebno dodavati previše ulja. Onda dodajemo naš sitno narezani luk koji ćemo prekriti sa malo vode kako bi se on pirjao, to jest dinstao u toj vodi i postao onako staklasto proziran. Nakon što dodamo vodu na ovaj luk, potrebno je da ga pirjamo nekih 20 minuta do pola sata kako bi se on skroz raskuhao. S obzirom da ja ne volim u sos paradajzu da pronađem kožicu paradajza, mi ćemo da ga lagano stavimo da se kuha nekih 2 do 3 minute u ovoj ključaloj vodi. Bitno je samo da voda proključa i da stavite paradajz da samo 2 do 3 minute, kao što sam rekla, prokuha u toj vodi i koža će sama da se ljušti bez problema. Evo već nakon 30 sekundi do minute na ovom zrelom paradajzu vidi se da se koža počela sama guliti. Tada je vrijeme da ga izvadite i tako napravite sa svim paradajzom koji ste planirali iskoristiti u ovom receptu. U ovom receptu koristit ćemo i sitni čeri paradajz. Njega ćemo lagano izbockati sa nožem ili čačkalicom, bilo čim što imate, kako bi on prilikom daljnjeg kuhanja mogao da se termički obradi. Paradajz koji smo malo kuhali u vreloj vodi ćemo sada da ogulimo, te da sa nožem očistimo ove zelene dijelove ili bilo koji dio koji možda nije zdrav i nije za korištenje. Na taj način će naša zimnica duže trajati i neće se pokvariti.
Vrlo bitno kod ovoga recepta jeste da paradajz bude dobro zreo. Nije dobro da bude zelen paradajz jer na taj način se sos neće dobro skuhati. Uklonite svu kožicu i ove zelene dijelove gdje je bila peteljka. Vjerovatno ste u trgovinama primijetili da možete kupiti sos paradajz koji u sebi ima sitne plodove paradajza. Tako ćemo i mi da iskoristimo naš čeri paradajz koji ćemo staviti u tegle te sa ovim sosom preliti ovaj čeri paradajz. Naravno, ovaj sos možete i da stavite u tegle bez sitnog paradajza i njega koristiti onako jednostavno za neke umake ili bilo koju vrstu jela. U ovom receptu također možete koristiti i obični paradajz koji je malo sitniji. Jednostavno koristite veće tegle u koje ćete staviti veći paradajz i preliti ga sa pripremljenim sosom. Za ovo vrijeme naš luk se je lijepo zdinstao i sada dodajemo sljedeći sastojak. Na ovu već pomenutu količinu paradajza dodat ćemo 2 crvene rog paprike. Njih ćemo također narezati na sitne kockice i dodati u ovaj luk da se dinstaju dok ne pripremimo paradajz. Paprika se dinsta možda nekih 10 do 15 minuta zato što će se ona naknadno raskuhati kada dodamo paradajz. Kako bi se naš paradajz što bolje raskuhao, lijepo ćemo ga očistiti i narezati na sitne kockice te dodati u luk i papriku. Možete paradajz rezati polako na dasci ukoliko imate vremena, a možete to da uradite i na brzinu zato što je paradajz mekan i lako se reže. Nakon što ste sav paradajz usitnili, on je pustio dosta vode te će se morati neko vrijeme kuhati. Sada to sve dodajemo na ovaj luk i papriku, miješamo i kuhamo jednih sat do sat i pol vremena. S obzirom da paradajz u sebi ima dosta vode, bit će potrebno neko vrijeme da se ovo sve ukuha. A vi dužinu kuhanja određujete sami s obzirom na gustoću koju želite postići. Ja inače nisam ljubitelj onako rijetkog umaka, tako da ćemo mi kuhati malo duže i vidjet ćete na kraju kakva će biti gustoća našeg sos paradajza. Nakon nekih sat i pol kuhanja dobili smo željenu gustoću i sada ćemo sa štapnim mikserom dobro da izmiksamo cijelu ovu smjesu kako bi se paradajz baš onako skroz usitnio da dobijemo neku pastu ili kašu. Ovaj postupak možete odraditi sa bilo kojim pomagalom koji imate. Čak možete da to sve prespete u neku miješalicu ili neki električni mlin pa da vratite nazad na kuhanje. Ukoliko imate štapni mikser, to je stvarno najjednostavniji način da dobijete onako ujednačenu smjesu. Nakon što ste postigli željenu gustoću, vrijeme je da pred kraj dodamo začine po vašem izboru. Ja ću vam sada pokazati šta sam ja to sve dodala u ovaj sos paradajz. Ovdje naravno i vidite gustoću koju smo mi dobili, pa možete da prema tome orijentirate se kako to treba izgledati. S obzirom da koristimo svo domaće povrće, tako ćemo koristiti i domaće začine iz naših teglica i iz našeg vrta. Ovaj put koristimo majčinu dušicu i origano te ružmarin. Njih ćemo dodati ovako u grančicama da se kuhaju nekih 10 minuta te ih nakon toga izvaditi i ukloniti iz sos paradajza.
Sada ćemo da dodamo začine koje smo pripremili, a vi naravno po vašem ukusu možete da dodate još neke začine. Također, sada je vrijeme da dodamo sol. Mi ćemo staviti malo soli i malo vegete, tako da nam ovaj sos bude potpun i da ga samo dodamo u naše jelo kada budemo željeli da ga koristimo, bez nekih dodatnih dodavanja soli ili začina. S obzirom da mi ne volimo previše slanu hranu, nismo dodali puno začina, a vi možete da to prilagodite sebi. Probate i vidite da li je dovoljno slano, te dodate naravno još soli. Nakon ovoga nije potrebno da se dugo kuha, nekih 5 minuta i vrijeme za pakovanje. Ono što ranije nisam napomenula jeste da tegle trebate oprati i sterilizirati na 160 stepeni 10 minuta u vašoj pećnici. Nakon toga ih ohladiti te dodati vaš sherry paradajz. Sada preko paradajza koji smo lagano izbockali sa nožem sipamo našu salsu, to je sos paradajz. Naravno, ovaj sos možete da pakujete u tegle i bez ovog povrća unutra, da jednostavno imate obični sos paradajz. Kada pakujete samo sos bez plodova, jednostavno zatvorite dobro tegle i nije potrebno nikakva daljna termička obrada. Vaša salsa će moći da stoji duže od godinu dana na tamnom i hladnom mjestu. A ukoliko dodajete ovaj sitni paradajz koji ćete prekriti sa ovom salsom, potrebno je dobro zategnuti poklopce i onda stavljamo u lonac u koji ćemo dodati toplu vodu te stavljamo 20 minuta da se to sve zajedno kuha. Ukoliko primijetite da je u teglama ostalo malo zraka, jednostavno ih prodrmajte kako bi taj zrak izišao van. Sada ćemo tegle dobro zatvoriti i zategnuti. Stavljamo ih lonac u koji stavljamo vodu topline otprilike kao što je topao ovaj sos paradajz. Nakon što voda u loncu prokuha, sve zajedno ostavljamo da se kuha 20 minuta. Nakon što kuhamo 20 minuta i ovi plodovi u našem sos paradajzu će biti termički obrađeni, te samim tim ovaj sos će biti dugotrajniji. A kada je vrijeme da pripremate neko jelo, jednostavno otvorite teglu ovog sosa te ga ugrijete ili ga dodate u neko jelo po vašem izboru. Jednostavno imate jelo koje je na brzinu gotovo. Mogućnosti za korištenje ove salse ima mnogo. Jednostavno možete izinstati meso, preliti sa ovim sos paradajzom i skuhati špagete. Jelo je gotovo doslovno za 10 minuta. A također možete da ovu salsu koristite u bilo kojem jelu u kojem inače volite da ju kombinirate. Evo, ja se nadam da vam se ovaj recept sviđa, da ćete ga isprobati i u komentarima napisati vaše dojmove. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav svima!